Kining sili guys, number 1 ni is vitamin C. Pero pinakadako benepisyo ani guys, kining iyang gamot tambal ni sa bughat tingag. So ay gyud mo kalimot. Oh, laliman na sili no nang bitay maayo sa kadaghan sinog. Kay bisan tuod og dapli ni karsada, pero di gyud sila kahunot guys kay porte gyud daghan na sa bunga. Dako kayong punuan among sili para ni sa among mga silingan kay ngano man nahigugma mata sa atong silingan. So di ingon sa paghigugma nga tawhanon kun dili maghigugma ingon nga Dios nun. Ay di tama na mas tama sa atong silingan kun dili atong higugmaan kay sugo na sa Ginoo. So ning kamutagan unda ka kinsa may ganahang sili diha. So PM lang mo halay mo sa amo kay daghan kayong sili oh. Namuwa ang sili porte gyud daghana oh. Oh. Comment lang mo pag kadaghan gyud sa mong sili gyud. Ako kay ning punuan oh. Grabe pinom. Basta-basta gyud. Kadaghan. Okay guys, thank you for watching.